नमस्कार सांग मैंने आशा कर समस्ते भल थी तो सांग मैंने सिलेक्शन सीरीज आज हूँ क्लास 3 तो क्लास 3 मुझे बहुत बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन नहीं आसी आप देखिले जापर क्वेश्चन गुड़िक के इंपोर्टाट आउ गोटे हाँ से क्वेश्चन गुड़िकर पीडीएफ जो मैंने चाहते से टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक अच्छी टेलीग्राम चैनल से जॉइन हो पारे। तो चलो सांग मैंने क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करवा बिना डेरी। तो सांग मैंने प्रथम क्वेश्चन देख कौन अच्छी रामकृष्ण मिशन स्थापना अर्थात ये रामकृष्ण मिशन स्थापना केवे होता 1897 होता क्योंठारे ना बेलूर ठारे बेलूर क्यों अच्छी पश्चिमबंग अच्छी बेलूर मठ पश्चिमबंग रही। आ गोटे कथा रामकृष्ण जो परमहंस थे से विवेकानंद गुरु थे किंतु ये जो रामकृष्ण मिशन जी प्रतिष्ठा कर विवेकानंद बुझिपार तो मुझे कौन कही विवेकानंद रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा कर रामकृष्ण परमहंस होती विवेकानंद गुरु। आ गोटे विवेकानंद बहुत इंपोर्टाट यहाँ 1893 मसीह जो आम अमेरिकार चिकागो सहर में विश्व धर्म सम्मेलन होता से विवेकानंद भाषण देते समस्त जानते माने कहते जो हे मोर अमेरिकीय भाई भौणी मैंने से भाषणटा 1893 मसीह होता। सेकेंड क्वेश्चन गीत गोविंद किए रचना करते जहाँकि गीत गोविंद आम समस्त जानते प्रभु जगन्नाथ ठारे माने गान कराए जयदेव रचना करते द्वादश शताब्दी। आ गोटे थर्ड प्रश्न हिंदवी स्वराज संस्थापक होती किए महाराजा शिवाजी किंतु हिंद स्वराज पचारे एम.के. गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज प्रतिष्ठाता किंतु महाराजा शिवाजी हिंदवी स्वराज प्रतिष्ठाता। द ब्रोकेन विंग यार जे लेखक होती सरोजिनी नायडू समस्त जानते भारतर बुलबुल बा भारतर कोकिला नाम परिचित सरोजिनी नायडू एवं सरोजिनी नायडू जी कि माने आमर प्रथम महिला गवर्नर गवर्नर प्रथम गवर्नर कहले हम राज्यपाल जे कि यूपी होते केबे सरोजिनी नायडू कांग्रेस अध्यक्ष होते इंपोर्टाट बहुत इंपोर्टाट क्वेश्चन इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँकि 1885 प्रतिष्ठा होता तार माने प्रथम महिला अध्यक्ष तो मन रखिए आनी बेसांत 1917 जो अधिवेशन होता से प्रथम अध्यक्ष होते आनी बेसांत महिला अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष कथा कहूँ किंतु पुरुष अध्यक्ष पचारे सी आमर कौन कहल उमेश चंद्र बानर्जी बोधे आ गोटे आमर आलान एक्टिवियन ह्यूम अच्छा द्वारा प्रतिष्ठा होता 1885 यहाँ पचार अध्यक्ष माने केबे सरोजिनी नायडू होते 1925 ताला कानपुर अधिवेशन जोड़ा बुझीपार कमेंट सेक्शन में पचारि पार ना माने एक्सप्लेन करने चेष्टा करी। सर्वाधिक समय पर्यंत लोकसभा सदस्य किए थे इंद्रजीत गुप्ता जी की एमपी थे अधिक समय पर्यंत लोकसभा सदस्य को आम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बा एमपी कही था तो सी होती इंद्रजीत गुप्ता। मुसेमन मूर्स अष्टकोणी टावर तो यहाँ क्योंटी अच्छी यूपी बा उत्तर प्रदेश रे रही। भारतर कैपिटल कॉम्प्लेक्स क्योंटी अच्छी चंडीगढ़ ठारे अच्छी चंडीगढ़ समस्त जानते। द पोस्ट ऑफिस यार जे लेखक होती से होती रवींद्रनाथ टैगोर समस्त जानते जी कि आमर प्रथम व्यक्ति जी कि नोबेल पाई भारतर प्रथम व्यक्ति नोबेल पाई 1913 मसीह क्यों गोटे पुस्तक था गीतांजलि मन रख कारण ये जो मैंने होती इंपोर्टाट ये जो मैंने अथर गुड़ा केन्द्र शासित अंचल में लोकसभार प्रतिनिधित्व जो 25 रु कमाई 20 को करागला केतम संविधान संशोधन ना 32तम संविधान संशोधन अनुसार। परवर्ती क्वेश्चन देखा सांग मैंने पानी को किए कठिन करे पानी को किए कठिन करे मैग्नेशियम और कैल्शियम। तापर केर नदी केउ वन संरक्षित दे जाउछि से होछि पन्ना टाइगर रिजर्व आम जानते टाइगर रिजर्व सांग मैंने मो समय हेले तुम मानक टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क गोटे मैंने सेपरेट वीडियो करी क्यों राज्य में क्यों टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क रही। तो जमी पन्ना कान्हा बांधवगढ़ कि आमर जो रही माधव टाइगर रिजर्व ये सब एमपी रही। आ गोटे पन्ना जमी कान्हा सेमती जो मैंने कुन्नो नेशनल पार्क ये सब कौटी अच्छी एमपी अच्छी। तो ढिमसा लोक नृत्य क्योंठी इंपोर्टाट जोड़ा गोल बुलाई तो मुझे कहीदे आगुआ ढिमसा लोक नृत्य आंध्र प्रदेश लोक नृत्य तो इंपोर्टाट क्लासिकल डांस हो कि फोक डांस हो से इंपोर्टाट। गोलकुंडा दुर्गर निर्माण किए करते काकतीय वंश द्वारा होता केते शताब्दी 13तम शताब्दी। संविधान सभार पंचम अधिवेशन बसला 14 तारिख 30 अगस्त पर्यंत 14 अगस्त रु 30 अगस्त पर्यंत 1947 मसीह। अच्छा पंचम अधिवेशन अर्थात आम देश टाइम स्वाधीन होता। कलिकता रे इंडियन एसोसिएशन गठन होता बहुत इंपोर्टाट प्रश्न कलिकता इंडियन एसोसिएशन केबे गठन होता 1876 आउ यहाँ सब पिला कन्फ्यूज होती कि 17 नंबर क्वेश्चन देखिपार होजगिरी डांस आउ गोटे कोजागिरी डांस होजगिरी डांस त्रिपुरा कोजागिरी डांस महाराष्ट्र। होजगिरी माने कौन देख गोटे ट्रिक्स द्वारा कहीदे ट्रिक्सटा यह जे तुम हजिजीव क्योंठी ना तिनिपुर तो त्रिपुरा आ कोजागिरीटा महाराष्ट्र मन रखिपार। द ब्लू माउंटेन क्योंठी अच्छी मिजोराम रे रही द ब्लू माउंटेन। पर देखिए कौन रही क्वेश्चन देख सांग मैंने प्रथम सहकारी समितिर गठन केउठारे होता कर्णाटक रे होता
ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ତ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା 1870ରେ ହେଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ସେମିତି ଆପଣ ମନେ ରଖିପାରିବେ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେମାନେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ମିନିଟୁ ନଦୀ, ହଁ ମିନିଟୁ ରିଭର କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ମେଘାଳୟ। ଏଲୋରା, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଲୋରା ଗୁମ୍ଫା 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ରେ ଆମର ରହିଛି। ତ ସେଇ ଏଲୋରାର କୈଳାସ ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବଂଶ। ଯେମିତି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଏବେ କାକତୀୟ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା କ'ଣ? ଏଇଠି ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର କାକତୀୟ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ଦୁର୍ଗର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା କାକତୀୟ ବଂଶ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ତ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ହେଇଥିଲା ଏଲୋରାର କୈଳାସ ମନ୍ଦିର ସେଇଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୂଟ ବଂଶ। ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କଲେଜର ସ୍ଥାପନା 1800ରେ ହେଇଥିଲା। 1800 ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ କହିପାରିବ। ତ ସେଇଟା ଯିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେ ରିଚର୍ଡ ୱେଲସେଲି। ଦେବଗଡ଼ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି, ୟୁପିରେ। ତାପରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଆରେଞ୍ଜଡ ମର୍ଡର। ଏଇଟା ଯିଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଚେତନ ଭଗତ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଦ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କି ଆମର ଯେଉଁ ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସେଇଟା। ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ ଅମିତାଭ ଘୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚେତନ ଭଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଅରୁନ୍ଧତୀ ରୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ବହୁତ, କି କିରଣ ଦେଶାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚେତନ ଭଗତଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବୁକ୍, ଚେତନ ଭଗତଙ୍କର ବୁକ୍କୁ ମାନେ ମନେ ରଖିବାର ଟ୍ରିକ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଠି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଲାଗିଥିବ, ଯେମିତି 5 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କି ନାହିଁ, 5 ପଏଣ୍ଟ ସମୱାନ୍, ଏହା କେବେ ଆସିଥିଲା? 2004ରେ। ୱାନ୍ ନାଇଟ୍ ଆଟ୍ ଦି ରେଟ୍ ଦ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର 2005ରେ ଆସିଥିଲା। ଦ 3 ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ 2008। 3 ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅନ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବରଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ 5 ପଏଣ୍ଟ ସମୱାନ୍, ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସ 2009ର ପୁସ୍ତକ ଏଇଟା। ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ 2020 2011ର ପୁସ୍ତକ। ହ୍ୱାଟ୍ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ସ 2012ର ପୁସ୍ତକ। ହାଲ୍ଫ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହାଲ୍ଫ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 2014ରେ ଆସିଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ବୁକ୍ଟା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମେକିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଅସମ୍ ଏଇଟା 2015ରେ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଯେମିତି କିଛିଟା ବୁକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଗାର୍ଲ 2016ରେ ଆସିଥିଲା। ଦ ଗାର୍ଲ ଇନ୍ ରୋମ୍ 105 2018ରେ ଆସିଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ପଜିଟିଭ 2019ରେ ଆସିଥିଲା। 400 ଡେଜ୍ ଏଇଟା 2021ରେ ଆସିଥିଲା। ଏଇଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, 400 ଡେଜ୍ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ଚେତନ ଭଗତଙ୍କର ଏଇଠୁ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଏଇ ଯେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେଉଁ 12ଟି ବୁକ୍, ଏଇ 12ଟି ବୁକ୍ରୁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ଗୋଟେ ପଚାରିପାରେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଭିତରଗାঁও ନାମକ ଗୁପ୍ତକାଳୀନ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେବଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଏବେ କହିଲି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ତ ପାରମ୍ପରିକ ଦଶାବତାର ନାମର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଙ୍କଣ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କୋଙ୍କଣ। ଗଭୀରତା ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେତେ ଗଭୀରକୁ ଯିବେ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ ଟେମ୍ପରେଚର 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। କୁଟୁମ୍ବ ଅଧିନିୟମ କେତେ ମସିହାରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା? 1984ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ବ୍ୟାପାରୀ କାଫିଲର ନେତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସ୍ୱାର୍ଥବାହ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଏସିଆଟିକ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା। ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସଂସ୍ଥା ନୁହଁ ତ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ, ମାନେ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା, ଯେମିତି ଏଠି ଏସିଆଟିକ୍ ଯେମିତି ଆମର ଥିବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମାଜ ହେଉ କି ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ହେଉ କି ଯେମିତି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଣାଡେଙ୍କର ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି ବହୁତ କ'ଣ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାନ ସେମିତି କ'ଣ ବି ଅଛି। ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ସ୍ଥାପନା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1784ରେ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲର ସ୍ଥାପନା 1784 କାହା ଦ୍ୱାରା? ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ଯେମିତି ଆଦି ଚଲନୁର ପୌରାଣିକ ସ୍ଥଳ କେଉଁଠାରେ ରହିଛି? ଟିଏନ୍ ମିନ୍ସ ତାମିଲନାଡୁରେ ରହିଛି ଆଦି ଚଲନୁର ପୌରାଣିକ ସ୍ଥଳ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରଠାରୁ 2011ର ଜନଗଣନା କେତେତମ ଜନଗଣନା ଥିଲା? ତାହା 7ତମ ଜନଗଣନା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା, ଆମ ଦେଶ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା? ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା 1947ରେ ନା ନାହିଁ? 1947 ଯେବେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନଗଣନା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? 1951ରେ ହେଇଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ୟାର ଘଟଣା ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଇଠୁ ଦେଖିବା 1951ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନଗଣନାଟା ହେଉଛି ଆମର 7ତମ ଜନଗଣନା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା 15ତମ ଜନଗଣନା କେଉଁଟା? ନା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ରେଗୁଲାର ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା 1881 ମସିହାରୁ, ସେ 1881ରୁ ଯଦି 1951 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ତାହା ହେବ ଆମର 15ତମ ଜନଗଣନା। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଜନଗଣନା କେତେ ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା? ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହିପାରିବା 1872ରେ ହେଇଥିଲା ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। 1872ରେ ତାର ଜଷ୍ଟ 9 ବର୍ଷ ପରେ ଆମର ରେଗୁଲାର ଜନଗଣନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଲର୍ଡ ମାୟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1872ରେ ପ୍ରଥମେ ଜନଗଣନା ହେଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଅଶ୍ୱତଥ ବୃକ୍ଷର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ତାର କ'ଣ? ଫାଇକସ୍ ରିଲିଜିଓସା। ଆମର ସେମିତି ଟାଇଗରର ଅଛି, ବିଲେଇର ଅଛି, ସିଂହର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାମ ଜାଣିପାରିବେ, ତାର ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଅଛି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ରୋହତାସ କିଲା କେଉଁଠି ଅଛି? ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଛି। ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓର,
केस समय मिछ साक्षी देवाई दंड क्यों धारा अनुजाई 193 धारा अनुजाई जदि केस चलती जो मिछ साक्षी दूसरी जो दंड दि जाए ता धारा हूँ 193। आज ये सांग मैंने देखा काली आम स्टार्ट करवा हाँ वीडियो काली जो 4 नंबर क्लास हम तो आज ये रोचे नमस्कार।